गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। नित्यो नित्यानां चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नास्ति किंचन मृत्युसा मृत्युमाप्नोति यः नानेव पश्यति। विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते यस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषस्मरत्यकर्म सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रह्यं पुरुषं महान्तम्। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतस्य योगिनः नैवास्ति किंचित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसः तत्त्ववित्। यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते।
पत्रटी जदि सुखी जाए काहे, कंपी उठइब मूल, जे मूलको धरि जगत जाग्रत, श्री जगदीश किए আজি মু দেখুছি সসাগর ধরা, মুঠারু অলগা নুহে, কেবেঠুর সৃষ্টি কেহি তো জানিনি, মু কেবল সাক্ষী তার, কেতে যে প্রলয় আসিকি গলানি, রহিছি মু নিরন্তর, অবিনাশী মুহি আনন্দ স্বরূপ, যা মহিমা বেদ গায়ে, আজি মু দেখুছি সসাগর ধরা, মুঠারু অলগা নুহে, নিরবধি কাল এ পৃথ্বী বিপুল, সুখে দুঃখে সর্বে বন্ধা, स्वतंत्र हेले भी अभिन्न हेले भी, मु सबुरी साथे छन्दा, सबुत स्थिर मु एका
ଜଗଦୀଶର ନିତ୍ୟ ରାସ ବୋଲି କିବା କେହି ଜାଣିଥାଏ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସସାଗର ଧରା ମୁଠାରୁ ଅଲଗା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯଦି ମାଳାଟିଏ ହୁଏ ମୁଁ ତାହାର ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସସାଗର ଧରା ମୁଠାରୁ ଅଲଗା ଲୀଳା ହେଉଛି ଏ ସଂସାର। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ କିଛି ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି କେବଳ। ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କରି ସେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତିର ଭଣ୍ଡାର। এই ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନୁଭୂତିକୁ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସେତିକି ପଛକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। এই ଅନୁଭୂତିର এই ବିରାଟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗୁରୁ କୃପାର ହଉ ବା ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର ହଉ ଆମକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମର ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆମର ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମକୁ ଗୁରୁଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ୟାପକତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଛି, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି। এই ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନିଜକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମର ଅନୁଭବ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭବ। ଶୁଭୁଛି ନା ତମକୁ? ତାହେଲେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଇତିକି ରଖିବା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେତେ କେତେ ନାଚି ନାଚି କେତେ କେତେ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୁଁ ହଲଚଲ ହେଉନି ତ, ମୁଁ ଦୋହଲି ଯାଉନି ତ। ଯେଉଁ ମୁଁ ସତ୍ତାଟିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତୋର ମୁଁ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଛି। ତୁ କିଏ, ତୋର ପରିଚୟ ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି।
ଏବଂ ଗୁରୁ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯଦି ସିଏ ବୁଝିପାରେ ତାର ମୁଁ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ଯଦି ସେ ଜୀବନକୁ ଚଲାଏ ତାହେଲେ ସେ ହଲିଯିବାର ଦୋହଲିଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ସେ ମୁଁ ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିପାରୁନି। ଯେଉଁ ମୁଁ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସିଏ ସବୁ ସମୟରେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ମନର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ମନକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ଏ ମନଟାକୁ ମରିଯାଆନ୍ତା ଏ ମନକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସନ୍ଥମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କଲେ ଯେଉଁଦିନ ମନ ମରିଯିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ତା ଭିତରେ ତୁମର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଉଦୟ ହେବ। ମନର ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ମରିଯିବା ମାନେ ତାକୁ ମନଟା ମରିପାରିବ କେବେ? ମନର ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେଉଁଦିନ ମର୍ଜ କରିଯିବ, ଏକାକାର ହେଇଯିବ କାହା ଦ୍ୱାରା, ତାର ମୂଳ ସତ୍ତା ସହିତ, ସେଦିନ ମନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବ। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ସତ୍ତା ସହିତ ମନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅହରହ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବତେଇ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଯୋଗ ହଉ କି ଧ୍ୟାନ ହଉ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସବୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ଏତେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଉପରେ ଏକାକାର ହେବାର ସ୍ଥିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କି ନାହିଁ, ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖି ହେବନି, ତାକୁ ଜାଣି ହେବନି। ତା ପାଇଁ ମନ ବି ଯିବନି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍, ଯାହା ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତରଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏ ମନ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିକି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଅସୁବିଧା ବୋଲି କେତେବେଳେ ଆମେ ଧରି ନେଉଛୁ ନା, ମାନେ ମୂଳ ସତ୍ତା ଆଡ଼ିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ମନଟା ଭାରି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଏକାକାର କରି ନେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଇଏ ବହୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ ହେବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଖ। ଯେମିତି ଆମେ ମନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛେ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନେଇଯାଉଛି। ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦିଆହେଉଛି, ତୋ ଭିତରେ ହିଁ ତୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ପଦାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି ତୋ ଭିତରକୁ ତୋର ପ୍ରବେଶଟା ହେବ। ଏ ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ କଥା। ଆଉ ସବୁ ସଂସାରର ସବୁ ଜିନିଷ ଅନିତ୍ୟ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତାର ଧର୍ମଟାକୁ ଦେଖ, ସେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କମଳିନୀ ଜଣେ ଦାସୀ ତା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ କରାଏ। ହାରଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ, କାନରେ ଲଗେଇଦେବ। ରାଣୀ ତାର ଅଭାବ କ'ଣ, ଏସବୁ କ'ଣ କରେ ନା, ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଖସେଇ ପକେଇ ଦିଏ। ଏ କମଳିନୀ ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଏ। କାହାକୁ? ସେ କମଳିନୀ ଦାସୀକୁ ଦେଇଦିଏ। ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ଆସେ ଘରକୁ। ନେଇ ଆସିଲା ତା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଜେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ପୁଅ ଯିଏକି ତା ଭାଇ ଘରେ ରହିକି, ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥାଏ, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଦେଖେ, ତଳେ ତାକୁ ପୁଅ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆସିଲା ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଏ ରାଣୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ। ଆଉ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ଏତେ ଚମତ୍କାର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁନି। ସେ ସେଠି ବସିଥିଲା, ବସିକି ଭାବିଲା, ରାଣୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। କଳ୍ପନା କରୁ କରୁ
से घर छाड़ी से दिन पलैला बाहर पलैगला माँ खोजिला कला कुआड़े खोजी खोजी तार संधान किसी मिललानी ये पलैला 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 बाहर को पलै सारा पर जाई किछि दिन पर फेरला कहला मु महाराणी को देखिक देखला कौन महाराणी ना तू जो हार कथा कहून राणी ये पिंधती केमी देखा जाए मुझे देखिली ग्रह नक्षत्र तारा विश्व ब्रह्मांड जो सब माला माला सब जो जिनस अच्छे ताकू जी पिंधि से केमी देखा मुझे भावना मो मन को आसला ये राणी तो छाड़ से राणी को जी देखी विश्व ब्रह्मांड सारा से जमी व्यापिक रही तार माला माला भली ये अनुभव जहाँ भर पशिगला थे सी गोटे ये स्थिति को पड़े कमलिनी देखिए आश्चर्य हो देख मुझे महाराणी पाखे मुझे कथा ते कही कि तू जो महाराणी दर्शन कलु तो मिलवा महा कष्टकर तू बापा ठीक कर तू ही असली महाराणी देखी कहला तात्पर्य उपनिषद यही गप कही जो तुम परमात्मा को खोजापी जीव कौटी अच्छे से राणी जो अलंकार सब पिंधि से इनकम ठीक दे दौले दासी को दिने अलंकार हजिगला से अलंकार हजिगला कौटी अच्छी खोजिक न पाइले से से दासीटी को पचारे ये तो नहीं थी खोजा खोजी दासी जो खोजिले सी कहला ना मुझे नहीं किंतु यही तुम बेकर जी जुलूँ से कौन से ये हाथ मारला छाते अरे सत्य तो मोरी बेकर मालाटा अच्छी मुझे जापर उपनिषद सब संकेत बुझीपार ना नहीं उपनिषद आम उपदेश नुहे संकेत गोटे गोटे संकेत जमी आम सत्संग टे संकेत दिया बुझा लोक भर को नहीं ताको से प्रयोग कर भीतर नहीं जाए सीझेब अनुभूति को नब नहीं सारापर कथाटा कहीं कहगला या पछाड़ तात्पर्य कौन से बुझे तेणु उपनिषद आमको सूचे देगला जापर तोर बेकर तो मालाटा कुआड़े हजिनी किंतु जीवन सारा खोजु माला कुआड़े गला या खोजु ताको खोजु तोर आनंदर रहस्यटा तोर पाखे अच्छे तू हूँ निजे ही आनंदर भंडार तो ते भल कि देख भल को देख एकदम आखि पर देख भीतर बना बर्बाद करना शब्द द्वारा निज बहुत समय शब्द द्वारा तो भावुँ कि भावीदेवी कि आलोचना कर शब्द तो खाई तेणु अशब्दर भंडार भितर तो पाखे अच्छी जी शांत मुद्रा अच्छी ताकू देखिदे शब्दर साम्राज्य किसी रही कहबार तात्पर्य यही सब भाव गुड़ाक सब केमी मनुष्य भर को आसूँ उपनिषद ऋषि जे लिखला आम ऋषि कहीदे कि आज यदि आम गोटे शब्द किसी कहीदेले आम कह ना ये गोटे मनीष कही अरे उपनिषद से कहारी भर दिव्यत्व भाषा बाहर थो ये दिव्यत्व कौन से उपनिषद पर बंद होगा रहीगला चापी ना ये अहर्निशी मनुष्य चेतना स्तर को प्रभावित कर चलती ये जो शब्दर आम जो प्रयोग करुचु ये शब्दर प्रयोग भितर मनुष्य चैतन्य सत्ता सहित संपर्क स्थापित हो प्रेम संपर्क स्थापित हो मधुरता स्थापित हो ताकि अन्य भाषा में परमात्मा ब्रह्म ईश्वर जो नाम कौच कह किंतु ये जो संपर्कटा स्थापित हो संबंधटा ये संबंध भितर कौन रही ना जो ऐश्वर्य मो भितर अच्छी मो चतुष्पार्श्व मुझे जहाँ देखुची से ऐश्वर्य सब भरपूर तेणु मो आगे बसिक जड़े सत्संग कहूँ आस शुणुची भिन्न प्रकार ये हूँ एकाकार हो किए ना ये जो भाव सहित उभय एकाकार हो ये एक शक्ति ये शक्तिटा साधारण भाव में हासिल कर शक्तिटा हासिल करने कहा गोटे आशीर्वाद प्रच्छन्न आशीर्वाद रोटे आशीर्वाद रही आखि अलग प्रकार दृश्य देखा आज मुझे देखुची शशागरा धरा मोठारू अलग नुहे सारा विश्व जदि मालाटी हुए मुझार सुता
କହିଦେଲେ ତ ସୁବିଧା। କେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ଏଇ ଭାବଟା ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମୋତେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବୁଢ଼ା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ସେ ଅମୁକେଇ ସେ ସମକେଇ ସେ ସମକେଇ ତା ନାମ ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଟାରେ ଆମେ ବିଭୋର ହେଇକି ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ସୂତା ଭଳି ଯିଏ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖ ସେ କେଉଁଠି ଲାଖିକି ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି, ଏକ ମଧୁମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଅସୁବିଧାଜନକ ଲାଗୁଛି, କେତେ ବିରକ୍ତିକର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ କେମିତି ହେଇଥିବ, କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମିଠା କି ଖଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଏକ ମହାନତା, ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଭାବ ଆସିଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଉଛି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଗଛର ଫୁଲଟା ଗୋଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଟିଛି, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଏକାକାର ହେଇଗଲେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟି, ଇଏ ହେଉଛି କୋମଳ ଦୃଷ୍ଟି। ଏ କୋମଳ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆସେ କେତେବେଳେ ନା ସତ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ସେ ଅନୁଭବ ନ କଲା, କୋମଳତା ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କୋମଳ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ ନା ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ? ଆମ ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଭାବ, ଆମର ଏଠି ବସିବା, ଆମର ଠାଣି ସବୁ ଭିତରେ ତ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ଅସଲି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନକଲି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବସିଛି। ନକଲି ତତ୍ତ୍ୱ କି ମୋର ଅହଂ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ କ'ଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ମୋର ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱଟା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛି। ସେ ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯେତିକି ମହାପୁରୁଷ, ଯେତିକି ସନ୍ଥ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେତିକି କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବିହ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ତା ନିଜକୁ ଖୋଜିକି ସେ ନିଜେ ପାଉ। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଗୁରୁ କେତେ ଉପଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତମେ କରିବ ଏଭଳିକି କୁହାହେଇଛି, ସାବଧାନ। ଗୁରୁର କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଯଦି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନେବ, ତାକୁ ଅବହେଳା କରିବ। ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯଦି ତମେ ରହିଛ, ତମ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ସେଠି ଶୁଭିବନି, ତମେ ସେଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା ଭଳିଆ କେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ନ ଆସେ। କେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବଡ଼ପାଟି କରି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିଥା। ଗୁରୁ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେବନି, ଏଠି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ। ତେଣୁ ଗୁରୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଗୁରୁର ସେଇ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିକି ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆସୁନି ଯେ ଆମେ ଏ ଲୋକ ପାଖରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଗୁରୁ ପାଖରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କୁହାହେଉଛି, କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ତମକୁ ସେ ଦେଲେ ବି ତମେ ତାକୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବ, ତାକୁ ଯଥାଯଥ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାକୁ ରଖିବ। ସେ ତମକୁ ଯାହା ଦେଲେ ତମେ ଭାବି ନେବ ଇଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କେଉଁ ବଳରେ ଆସିଛି। ସେ ଯେମିତି ହଉ, ସେ ରୁମାଲଟିଏ ହଉ, ଚପଲଟିଏ ହଉ, ଜୋତାଟିଏ ହଉ, କନାଟିଏ ହଉ କି କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଦେଇଦେଉନା, ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି, ଆମେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇକି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଯାଉଛୁ। କେତେବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଗୁରୁ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛୁ ତା ପଛରେ ତା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା একটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଆସୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଉନି, ଆଉ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଅତିକ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଉ, ଅତିକ୍ରମରେ ଗୁରୁ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗୁରୁଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୁରୁ ଗୀତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ମାନେ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖ। ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣୀୟ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁ ମହିମାଟା ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ
गुरुर महानताटाକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାନି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିକି ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବିଦେବା। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ। ଏକନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଥିଲା। ଲୁଗାପଟା ସଫା କରେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁ କରିଦିଏ। ଏକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ଦିନେ ଏକନାଥ ତାକୁ କହିଲେ, ମୋ ଲୁଗାଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଆଣିବୁ ଯା। ଇଏ ଲୁଗାଟାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା। ନଦୀରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ସେ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଅଛି। ଇଏ ସେ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ୁନି। ସେ ଚିହ୍ନ ଗୁରୁ ପିନ୍ଧିବେ କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଭାବଟା ତା ମନରେ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଚିହ୍ନଟା ଛାଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଲାଳ ଗୁଡ଼ାକ ପାଟିରୁ ବହେନି, ଆକୁ ବି ଆ ଦେହରେ ଏସିଡ୍ ଅଛି। ଯଦି ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ସଫା ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବ ଭାବିକି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ସେ ଲାଳ ପକେଇକି ତାକୁ ସଫା କଲା। ଟିକେ ସଫା ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ସଫା ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ବୋଲି ଭାବିକି ସିଏ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ସେତିକି ସଫା ହେଇପାରୁନି। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ପାଟିରେ ଆଣିକି ସବୁ ଚାଟିଦେଲା। ଗୌରୀର ମୁହଁ ହେଇଯାଉଛି। ପାଟିରେ ଆଣିକି ଚାଟିଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସେ ଆଉ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି। ସେ ନଈ କୂଳରେ ସେମିତି ବସିଛି, ଆଉ ଉଠିକି ଯାଉନି ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ସମୟରେ ଏକନାଥ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା, ଆରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଲୁଗା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ, ଏମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ବସିଛି। ତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ସେ ଶୁଣୁନି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନେଇଲା, ହାତ ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବସିଛୁ? ତୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା। ଏକନାଥ କହିଛନ୍ତି ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା। ହଁ, ମୁଁ ତମ ଘର ପାଇଗଲି, ଯିବି ସେ ଘରକୁ। ଯିବି ସେ ଘରକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ହେଉଛି, ସେତିକି ସମୟ ସେ ଭାବ ସମାଧିରେ ରହିଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ସେ ଧୋଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲାଳ ପକାଇଲା, ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଚାଟିଲା, ସେତିକି ଭିତରେ ତା'ର ଭାବ ସମାଧିରେ ସେ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏମାନେ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କେଉଁଠି? ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକନାଥ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସିଆଡ଼େ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଗୁରୁ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ତୋ ଘରକୁ ନ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ନା, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ତୋର ପାଇଁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଘରକୁ ତୁ ଯା, ଏ ଭାଷାଟାକୁ ଯିଏ ଭାବ ସମାଧିରେ ଅଛି ସେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ମୋ ଘର କିଏ? ନା, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁ ମୋତେ ଏତେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ଦେଲା, ତାପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ନା ନାହିଁ। ସିଏ ମୋ ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଏଇଟା ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛି। ତାଙ୍କ ଦାସୀଟି, ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀଟି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟା ଆସିଯାଉଛି। ନହେଲେ ସେ ଛେପ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଗୁରୁର ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଭାବ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଜୀବନ, ଇଏ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିରହଙ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁ ଗୀତାକୁ ପଢ଼, ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ପରମ ପୁଣ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବ। ଲୋକେ ସେୟା ଭାବିକି ନମସ୍କାର କରିକି ଗୁରୁ ଗୀତାକୁ ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଜା ବାଇ ଭଳି ଭାବ ସମାଧି ହେଇଯାଉଛି କି ଆମର? ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଏକନିଷ୍ଠ, ଗୁରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବ ସହିତ ଯେ ଏକାକାର ହେଇକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଏଇ ଭାବଟା ଆମର କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏକ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ନା କିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାର ଭାବ ଥାଏ। ସେ ପଜିଟିଭ୍ କହୁ, ନେଗେଟିଭ୍ କହୁ, ଭଲ କହୁ, ମନ୍ଦ କହୁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଗୁରୁ ଅଲଗା ରକମ, ଯାହା ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ତ।
गुरु मान तो स्त्री देहांत हो जाइए तो बहुत बढ़िया देखला ये गुरु होती मोर दुखर कहानी आसिक कहूँ मो स्त्री देहांत हो गला ये कहते कौन ना भल है मन मन से विरक्त होगा गुरु एमती गोटे मुहूर्त आम जीवन में आसो आमको जब केत कहीदेला बेलू आमको लगुच जी एमती कथा कहवा कथा कौन गुरु हो जन कहवा कथा तापर आउ जड़े आसिक पहुँचला गुरुदेव इतने मो स्त्री देह खराब जो तार बचार कौन संभावना ना किंतु आपण कृपा जहाँ से बचीगला भल है एवं दी जन जाक लगी पड़ सत्संग सत्कार सब लगी पड़ क्या कहुच तू तोर स्त्री मरीगला चिंता नहीं क्या कहुच तू ये कम कर क्या कहुच से कम कर आम बुझार क्षमता ना जो आम गुरु को कलना करने चिंता करमि कौन कहला सेमती कौन कहला इमिट है गुरु कृपा जब मो अनुसार ये ठीक होगा गुरु कृपा जदि ठीक ना गुरु कृपा किंतु गुरु को यदि बुझी जाता गुरु गीतार एत परिमाण कहीं गुरुर वर्णना ये भाव में अच्छी कहीं गुरु जदि एभली वर्णनाटा को यदि आम उपलब्धि न करा गुरु साधारण जिनस नुहे एक असाधारण तत्व से एक तत्व से जहाँ को बुझी हम अभिनव तत्व ही परम ब्रह्म चिंतन आम कर अनुभव किसी कर किंतु परम ब्रह्म को चिन्हौवा गुरुर तत्वटा को बुझा कष्टकर तेणु गुरु को न मणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर तेणु गुरु साक्षात परम ब्रह्म जोटा कहुचे आम जो मैंने सत्संग कर भाव जब आम मस्तिष्क अच्छी जहाँ जहाँ आमको जो जो उपाय दिखाई गुरु द्वारा ताही ही आमर अखंड सत्ता को बढ़े आज आम एकाकार जदि अच्छु जदि आम आज कहूँ संगम शरणम गच्छामि आम जो संगबद्ध भाव में रही ये पछआड़े कहार एक सूक्ष्म शक्ति काम कर ये समस्त गोटे सूत्र में बांधिक रखी ना आउ ये शक्ति आमर ना आम तो कहीं बांधिक रखिपार आम से क्षमता अच्छी जहाँफल आम अगर 5 जन को 10 जन को भाव नहीं रखिपर विचार कर देख तुम घर पाख तुम पड़ोसा घर जी अच्छे परस्पर भितर केते केते द्वंद्व केते केते विभेद हाँ सी भल होते कहानी आम कहूँ क्या विरुद्ध क्या सहित एकाकार एकात्म ही कहूँ किंतु गुरु एभली एक शक्ति जो शक्ति द्वारा ये सब जिन संभव हो पाए तेणु गुरु पाखे कौन बाहुल्य देखेब ना निजर प्रशंसा ये कर कौन आवश्यकता ना निजे कौन काम करदे गदगद होना निजे किसी गोटे भाव प्रदर्शन कल देखला ना स्वामीजी मुझे कहीदे ये सब जमी मन भर प्रवेश न करे यापी सतर्क रही कारण क्या साथ तुम डिल कर कथबार्ता कर जानवा दरकार ये तुम पिता माता बंधु सोदर आत्मीय नुहति ये एक अद्भुत क्षमताशाली शक्ति या सागर कथबार्ता कथोपकथन तार ठीक ठीक ना ना सी जहाँ कहले सीधा हो बंका हो आम एक मंगलदायक जिनस गुरु गोविंद सिंह जाइछन्ति दक्षिणांचल दक्षिणांचल जाइछन्ति यही समय गोटे तांत्रिक घर से रहे से तांत्रिकटी को देखु देखु आदर अभ्यर्थना कर घर को नेला नहीं सारिक खट उपर शोवाई कहला ये तले खट उपर शोवाई जाऊँ तंत्र से आरंभ कला आरंभ कर सारा बेलू जी से खट उपर शोब सी सकाल सकाल मुर्दार हो किंबा तार विचित्र लक्षण सब देखा गुरु गोविंद सिंह शोचती ये सकाल आसिक देखला बेलू ये तो सकाल मुर्दार जन पड़ो ना ये चेंगा है ध्यानरत हो सी आसिक पहुँच आश्चर्य है ये केमती संभव है धीरे धीरे से जो प्रेत गुड़ाक जो गुड़ाक पठेला तार फोर्स सब जहाँ को विब्रत कर सी समस्ते ताको उल्टा आक्रमण कर आरंभ कर क्या तांत्रिक ताको जो आक्रमण करने आरंभ करदे से सी जाए गुरु गोविंद सिंह को गोटे पड़गला गोविंद सिंह कहले तो उद्धार करी चाहूँ पर उद्धार मत अन्य रास्ता ना पर मत उद्धार कर तेणु
ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ କି ନ କଲେ ସେଟା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧା ସବୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ସତ୍ ଉପରେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଆତ୍ମଭାବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇସାରିଛି, ତା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବନି। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିନେଇପାରିବ, ଏକାତ୍ମ କରିନେଇପାରିବ। ସେ ତା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇପାରିବ। ତମ ଅଣୁ ଅଣୁ ଭିତରେ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କାରଣ ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଦେଇପାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ କହିଲେ, ପଜିଟିଭ୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଲେ, ଭୁଲ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ସଂଶୋଧନ ନାହିଁ ନା, ଗୁରୁର କଥା କହିଦେଲା ମାନେ ସଂଶୋଧନ ଆସିଗଲା। ହଁ, ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଲେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ପିଓର ହେଇଯିବ, ମଧୁର ହେଇଯିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁ ମଧୁର ହେବ ନା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ସେଇ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଯଦି ନାନାଦି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବୁ। କେଉଁ ଗୁରୁ ନା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୋରି ଭିତରେ ରହିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେଇ ଗୁରୁକୁ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉନି। ଏବେ ବି ସେ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବାହାରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁରୁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ କାନ, ସିଏ ଆଣିକୁଛି ତୋରି ଭିତରେ, ତୋରି ଗୁରୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଉଛି। ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବୁ, ତୋ ଭିତରେ ତୋର ଗୁରୁ ଚେଇଁ ଉଠିବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ତୋତେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସଚେତନ କରିଦେବ। ତୁ କେମିତି ଚାଲିବୁ, କେମିତି ତୋର ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ, ତୋର ପ୍ରତି ଚାଲିଚଳନ, ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗୀକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରୋଧ, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାମ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ କାମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଇଗଲି, ମୋର ନିଶ୍ୱାସଟା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅବମାନନା କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ନାହିଁ। ଚପଲଟା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲଟା ତ ଫିଙ୍ଗିଦେବନି, କି ତାଙ୍କର ପାପୋଛିଟା ଅଛି, ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦେବନି। ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିନ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କର ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୀତାଟିକୁ ପାଠ କରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାଠ କରୁଥିବ ନା, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିକି ଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝେଇବାର କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କାହାରି ନାହିଁ। କି ଟିକେ ଟିକେ ଆଭାସ, ଖାଲି ଘଟଣାର ଆଭାସ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଅତି କମରେ ଆମ ପଛଆଡ଼େ ଏକ ଛତା ଅଛି, ହାତ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା ସିଏ ମୋତେ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ତାହା ହିଁ କରିବ। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ସେ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଛି ସେ କ୍ଷମତାଟି, ସେ କ୍ଷମତାଟିକୁ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଛତା ମୋତେ ଆଡ଼ୁଆଡ଼ୁ ରଖିଥିବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯିଏ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟ ଯାହା ଗୁରୁର ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ, ତା ପ୍ରତି ସଂଶୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଯେଉଁ କୀଟ ଭାସିକି ଯାଉନା, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଦିଆହେଇନି ଯେ ଗୁରୁକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ତା ପଛଆଡ଼େ କାର କରିକି ବୁଲିବ ବୋଲି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବଚନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟି ଅଛି, ସେ କ୍ଷମତାଟି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ରଖେ। ସିଏ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବନି, ହୁଏ ଯାହା ତୁମେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତା ଜାଣୁଛୁ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପଛଆଡ଼େ କାହାରି ନା କାହାରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତ ଏତିକି 5-3 ବସୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଧରିନିଅ, ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଦ ଯିଏ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସିନି। କାହାର
ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ମୋତେ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇ ପରିବ ତ ତମେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ହେଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ମୋର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ଗୁରୁ ପାଖରେ, ଆଉ ତୋ ବିନା ମୋର ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବା ଉଚ୍ଚ ହଉ ବା ନିଚ ହଉ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବଟା ଅତିକ୍ରମଣ ମନରେ ଥାଉ। ତାକୁ ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିନଟି ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଦିନ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଏଟା ଏକ ମୁର୍ଦାର ଜୀବନ ଭଳିଆ, ଏକ ଶବର ଜୀବନ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ଝଲକ ଏଠି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଣିକଟିଏ ଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମରୁଭୂମି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶୋଷ ହେଉଛି ଭୀଷଣ। ଏତେ ଶୋଷ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଶୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉଠି ପାଣି ଟିକେ ମିଳନ୍ତେ। ସେଠି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଆମକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ଆମକୁ ଦରକାର। ସେଟା ପାଣି କେମିତି ଆଣିବି? ଏଇଠୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ, ଆମେ ସେଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଏଠି ଇଏ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଜୀବନ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯେ ପାଣି ଟିକେ ନହେଲେ ବି ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଭୀଷଣ ଖରା ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ପାଣି ମୋତେ ଦରକାର। ସେଠି ସେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯାହା ପାଣି ଆଣିବ। ଏମାନେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁ ଆଣୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପାଣି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବଣିକ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ବି ତା ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା ଯେ ତମେ ଯାଇକି ସେ ପାଣି ନେଇକି ଆସ। ସିଏ ବି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କୂଅଟେ କାହିଁ ଖୋଳି ଦେଉନ? ଏଠି ବଣିକ ପଚାରିଲା ଏଠି କୂଅଟେ କାହିଁ ଖୋଳି ଦେଉନ, ହେଲେ ତ ପାଣି ଆସନ୍ତା, ତମେ ଭଲରେ ରହନ୍ତ। ଇଏ କହିଲା କୂଅର ଇତିହାସ କ'ଣ କହିବି, କୂଅଟି ଥିଲେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପାଆନ୍ତେ, ଆମେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରୁଛୁ, ପାଣି ଟିକେ ମିଳେନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ କୂଅଟି ଏଠି ହେଇପାରୁନି। ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଜଣେ ଜମିଦାର ପାଖକୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ କୂଅ ଖୋଳିବା କାହାଣୀ। ମୁଁ ଜଣେ ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ଏକଦମ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କହିଲା କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦେହ ତ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ, ବହୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ନା କୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବ, ଦେଇଥିଲେ କୂଅଟେ ଖୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପଇସା କ'ଣ ଦେବ, ସେ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ମାଗିବି କ'ଣ, ତାକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, 2 ଦିନ ଚାଲି 3 ଦିନ ଲାଗିଲା, ଚାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ରାଜା କହିଲେ ଦେଖ ସେ ପାଖ ରାଜ୍ୟଟା ଯିଏ ଅଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ଦିଅ, ବଳ ଦିଅ, ଯେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ଅଧିକାର କରିପାରେ। ମୁଁ ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କ'ଣ ଏଠି କରାଯାଇପାରିବ? ଇଏ ତ ନିଜେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତା'ର ଅଭାବ ଏତେ ଅଛି ଯେ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଫେର ଯାଇକି ତାକୁ କ'ଣ ମାଗିବି ତୁ ଦେ ବୋଲି? ଇଏ ବଣିକଟି ସେଠୁ ଶୁଣିଲା, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପାଣି ଟିକେ ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ମୁଦ୍ରା ଦେବି ଭଲ କାମ ପାଇଁ। ସେ ଲକ୍ଷେ ମୁଦ୍ରା ତମକୁ ଦେଉଛି, ନିଅ। କାହାକୁ ଦେଲା? ଏଇ ସନ୍ଥଙ୍କ ହାତକୁ ପଡ଼େଇଦେଲା। ଏଠି ଘଟଣା ଆମେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ନା, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ଅହର୍ନିଶି ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଗଲା ଜମିଦାର ପାଖକୁ, ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ତା ପରିଶ୍ରମ କଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦିନ ପଛେଇ ଗଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଠାରୁ ପଛେଇଯିବି। ସନ୍ଥର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା କେବେ ପଛେଇ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାତେ ଗଲେ ପୁଣି ଚାକରି ଫେରିବ, ପୁଣି ଫେରୁଥିଲା, ହେବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ଆମ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜର ଗୁଣକୁ ଦେଖ,
सत्संग बसला बेले आम निजक देखा मु कौ स्थिति थी गोटा शुणुची मो हाथ जा चाखंडे हाथ फेरुची ना ना मोर प्रत्येक कार्यकलाप सेमती ना 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 मो मन भर ये तल्लीन तपस्या गोटे अच्छे जे मु चल जाकि कूटी खोल जेकोसी पारे हो जो दिन हो सत विचार सत भावना सन्त मन भर रोचे से जा पहुँचला बेलू जो अन्य आड़ा परास्त होगा बेले भाव था ये कौन हो परास्त हवा दूर कथा आपे आपे ताको प्रकृति साहाय्य कर मो पाखे लक्ष्य मुद्रा अच्छे मुझे दवाई संकल्प करुँच किए जानते कई जानी तेणु यही जो स्थिति यही स्थिति रे जो जगत चलती से जगत भितर आम धारणा कौन बुझीपर कि जो स्थिति रे जो बड़ भितर सारा संसार या पछाड़ जहाँ देखा आम संसार आम ठीक बोली भावुँ किंतु या पछाड़ जमी अदृश्य क्षमता अदृश्य जिनस गुड़ाक काम करूँ बुझीपर केतवे ना जो आम सत्संग व्रती हवा यही सब जिनस गुड़िक आमको स्पष्ट भाव देखा ये जिनस गुड़ाक घटुची जदि ये एक राज्य अच्छी एभली एक स्थिति अच्छी आमको सियाड़ी मन लगेगा पड़ो जे ये स्थितिर आम मुहांमुही हवा दरकार तापर जाइए आम सत्संगर मिठासटा अनुभव कर गोटे लोक अच्छे गरीब लोकटे तार गोटे भल जगटी अच्छे से जगार से गछपत्र से लगे कृषकटे ये कृषक बा जड़े सन्थ अच्छा से रोच किंतु सी जो कई भल पान समस्ते श्रद्धा कर पाखे पहुँचिकी सब चाहते जी आमको किसी ना कि करुणा निश्चय कर आम पाखे अच्छा जो द्वारा किसी ना कि एमती हो से गाँव जमीदार जी थे सी आसिक पहुँची कहले ये बगीचाटा मत देदे गोटे उद्यान करेंगे सुंदर उद्यान हम जो उद्यान सब लोक मैंने आसिक बसवे जोटा मत दे देखला आज्ञा मुझे देवी नहीं से तेणु जड़े सन्थ रोच भारी भल लोक से बाहर कर दे आप उद्यानटा दे देखला अरे तुम बहुत पैसा देवी कहीं दबुनि ना मुझे पारि आप कौन उद्यानटा आप करतु जहाँ किसी करूँ मुझे जानूँ आप भल कम करेंगे कि कौन करेंगे क्या मुझे देवी से कहला दबुनि कौन एमती देखी पकड़ सन्थ पाखे मत दबुनि बोली मना कर दूँ ए सन्थ जदि होते पाखे क्रोध नहीं पाखे अन्य कौन प्रकार दुर्बलता नहीं सी ये कहला आज्ञा मुझे जानी ना ते मुझे देखीदेवी रही सी क्रोध करती तो मत जगटा देदेबू ना नहीं कहला मुझे तो कहीपर नहीं तथापि जदि से क्रोध करती देखा कौन ये से कौन कला ता परदिन आ गोटे लोक को नहीं गले गोटे गुंडा नहीं कहले तो पैसा देवी तू से जो साधु अच्छा जब विब्रत कर सी ये गला बेल से गुंडा से पछाड़े बस कौन लेखी चलते देखिले किए गोटे आसिक मो पछाड़े छिड़ा है सी तार आपको अनेला किसी कहलानी मुँह को मेचे छेप पकईदेला से अनेले अनेदी गले गोदावर जा गोड़ पकईदे पुणी से आसिक बसिक पुणी लेखा लिखिले ध्यान देले यही समय से कौन कला ना पुणी पर छेप पकईदेला भास्कर शुणुच पुणी आसिक छेप पकईदेला ये पुणी गले गाधिया ये पुणी थे आसिक बसिक लिखला बेलू पुणी छेप पकईदेला पुणी से कला स्नान कले यही 107 थर है ये छेप पकाऊ से स्नान करे ये छेप पकाऊ से स्नान करे 108 है बेलू से जो लोक छेप पकाऊला से कहला ना मुझे पारि 107 थर छेप पकड़े पैसा लोभर धन लोभर मुझे छेप पकड़े आउ पारि से जमीदार भी जी थी सी भी आस्ते 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 दुर्बल हो गला देख सत शक्ति पाखे अन्य के दुर्बल सावधान है शुण सज्ञान जदि भितर अच्छे समस्त फोर्स विश्व ब्रह्मांड जेकोसी जिनस जी जो बाटे आसतु ना कहीं तुम अटल अवस्था तुम रही से दिव्यता ही तुम रक्षा कर ये
विश्वास ए आस्था जीवन रख आउ किछि तुमको रक्षा कर परिबो ना जेते संसार मतिला मो कुटुंब मो घर मोर द्वार जेते भाबुथा एवढा सब निरर्थक केही काम देबेनी देव किए काम ना एइभଳି क्षमता तुम निज भीतर क्षमता ही तुम काम दब तापर कौन है 108 थर भर मना कला ये कहले मु आउ तो जाऊँ गाधे आस तुम दुख कर पचार दुख कर दुख कर किसी कारण ना मु दिने प्रतिज्ञा करी 108 थर गोदावरी स्नान करी कौन परिस्थिति में मुझे किंतु आज देख ईश्वर कृपा केमी सी मत 108 थर स्नान करने आज व्यवस्था करदे 107 थर पर तू आ कर तोर भीतर चित्तवृत्ति बदलीगला तो भीतर दिव्यता आसीगला तू निजे बुझीपारू तोर भूल कौटी एवं तो बाटर तू चलू किंतु मुझे प्रतिज्ञा दिन करी गोदावरी स्नान करी मो लक्ष्य आज पूरण होगा तेणु तू ए दुखी हमार कौन कारण नहीं ये जमीदार गोटड़ पड़गला आज्ञा मोर भूल हो एभा जिनस करवा उचित नाला से पचारा से कृषक आज्ञा आपण जमी ने कि सन्थ को बाहर करदे कहला नहीं से सन्थ ही रहतु मोर जमी पत्नी किसी दरकार नहीं ये सन्थ ही से ये जो दृष्टांत गुड़ा दिहनी क्या सब फालतू बोले नब नहीं ये दृष्टांत पछाड़ा आम जीवनी शक्ति को बढ़ाइवाई किसी साहय करुचे ना नहीं आम ये कथा गुड़ा टे शुणी सारापर आम जो अवस्था अच्छु शिशु अवस्था अच्छु ज्ञान से बोध अवस्था आम पहुँचीना ये कहानी मध्यम छोट छोट कथा मध्यम आम भर पशुची सत्यता पछाड़ ये सत्यर स्वरूप ये गुरुर स्वरूप ये ज्ञान स्वरूप ये आमको सरल कर बुझे आम अनुभव कर सरल कर तेणु आम जो स्थिति आसिक पहुँचीचु आज मु देखुची शशागरा धरा मोठारू अलगा नुहे सारा विश्व जदि मालाटीए हुए मु ताहार सूताक्षी ये सूताक्षी है कि ये जो ज्ञान द्वारा धीरे 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 मुझे सारा विश्व को मत माला करके नाई दे पारि तुम ठार सुंदर आ पवित्र मधुर किए हो पार ये हूँ एकनिष्ठ भाव में गुरुर करुणा कृपा केवेठु ए सृष्टि यही तो जानी मु केवल साक्षी था ये सृष्टि केवेठु है से दिन ये मनर आविर्भाव से मन कौन कर नानादि दुर्विपाक करके आम जिते चेष्टा कले मनर भूत को केवे तड़ी दे पारिबा ना किंतु मनर भूत तड़िया ये आमको सत्संग माध्यम संस्कारित हवा पड़ो जो दिन ठार सृष्टिटा आरंभ हो गला से दिन ठार मन जीवंत थी आम मन को आज आनी रुद्ध करदे रुंधीदे ये करवा से करवा कौन रुंधा रुंधी द्वारा शासन कर ये मन को रुंधा जापर मन को नहीं तार मूल तत्व पाखे पहुँचेदेव जमी तुम मृत्यु हो करुणा आसला तुम मृत्यु हम खाई तुम आमको बुझे दिगला ये करुणा आदि जड़े भूताणु ये भूतर अणु तो ता भर तुम अच्छ ना ना आमको ता भर एकाकार कर दिगला तेणु आम तो जेकोसी विरोधात्मक जिनस आम से आत्मभाव में नहीं प्रवेश करगला बेलू से आत्मभाव आम सहयोगी होना विरोधी हम अरे ये अस्त्र दिखाई आम पाक आत्मभावटा दे दिखाई से प्रयोग करके देख तुम तो अति कम देह भाव निष्कलंक अवस्था को प्राप्त हो अलग हो तुम जो देह भावटा आमको आच्छन्न कर रखी ना नहीं आम प्रत्येक समय देह भाव पृथ्वी में बंची रही ना नहीं प्रत्येक अवस्था आमको उपदेश दिखाई एमती जहाँ को देख डाक्तर पलटि जाऊँगी कहीं ना देह उपर कहीकि से डाक्तर पलटि किंतु ये गुरु कौन कर तुमको देह 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 ता भीतर जो अनंत शक्ति अच्छे आत्मा ताकू नहीं पहुँचे देख तुम कहूँ तू सब प्रकार अस्त्र को तू यही माध्यम सफा कर दे पार तोर आत्मभाव द्वारा तू सफा कर दे पार एवं तो भीतर दृढ़ता एटम बम भाया भयानक बाण तू चल दे पारू जदि तू सब भितर कौन कर नहीं तो भूल जाऊँ अरे सब भितर भूताणु भितर पूरे देखिए मैं ही तो हूँ करदेला कौन से भूताणु भय जी परिमाण आमको आच्छन्न करदेला से कर तेणु जेकोसी अणु हो से अणु भितर अच्छी ना
यही जो ज्ञानटा आमको दिगला सब भूतरे सबु अवस्था सबु स्थिति मु ही अच्छी मु मत पाईगले ये संसार मत दबेब किए आ चिंतित कर किए जी चिंतित कर मन द्वारा मुझे चिंतित हो ना अरे मन तू भी मोर द्वारा परिचालित मन ये कथा बुझीगला मन आदि काल से बुझी नाला किंतु गुरुर कृपा द्वारा मन मध्य बसीभूत है अरे मोर लक्ष्य भी सियाड़ की जा मुझे भी सियाड़ की जबार मोर मो जीवन सार्थक हम मन मन भी जो दिन बुझुची जे अरे मोर से सार्थक हम ताले मनर अणु अणु भितर जे भरपूर होगी रही से मनर अणु भितर गुरु नहीं आमको बुझे पहुँचे सब वश्यता स्वीकार कर तोर मन तोर बुद्धि तोर चित्त तोर अहंकार तोर ज्ञान गरिमा जहाँ जहाँ तू करुच सबको से आत्मभाव भितर पूर्ण कर पार जदि पारू ताल तू देखिबू तोर ऐश्वर्य तो आनंदर अधिकारी किए हो तू ही तो सुख सेटा आम शुणीदे कान को भल लगे जीवन में प्रयोग करवा केते कष्ट कहीं कष्ट ना ता भर अनादि काल मन संकल्प विकल्पर अस्त्र दीटा धरिकी बसी आस तुम यहाँ भाविला बेलू यू दुआर आर पाक चल सारा बेलू सी आस आडा जमी दब तुम देखु देखु तुम इंद्रिय गुड़ाक सब से स्थिति की चलती जो स्थिति आम सत्संग अवस्था को शांत स्थिति आस पहुँची दिया जिते कथा कही सारापर किसी ना कि गोटे स्थिति आम पहुँचु जोटि शांत अवस्था हम प्राप्त हो बाहर को गला शांत स्थिति कहीं पड़ू भाई आसला रेणु को बंद करदे ता भाई पलि आसला ना भाई ता भाई तेणु शांत स्थिति को आसीगला के सौभाग्यर कथा मु समस्त प्रकार विपर्य निजक देखिपे आ विपर्य मो चतुष्पार्श्व ना कह तो देखा या कौ ऐश्वर्यता आमको बड़ होता ये ऐश्वर्य देला भाई क्षमता क्या पाखे अच्छे क्या पाखे अच्छे जी मत सब प्रकार बंधन मुक्त करदे ये एक स्वच्छंद विहार पर बाट बतेद भाविक देख चिंता कर देख किए अच्छी जगत मत जिते जहाँ स्थिति मुझे मत आणिक मो स्थिति पहुँची दी पार मत मो स्थिति पहुँची दी पार बोली आम ये सत्संग ये क्षमता भी तारी शक्ति बल ये जहाँ जहाँ सी कर तुम बोध आसो तुमको मुझे किसी नुह मुझे आसी गोटे केमती ये आसिक पहुँची केमती मो भर कौन कौन घटना घटुच्छे मुझे जानी ये सब क्या तुम क्रियाकर्म किए करुचे कहीं ना कहीं गोटे अदृश्य क्षमता ही करुचे बस साष्टांग प्रणिपात कर कहू बुझी जाओ तुम बुद्धि तुम विचक्षणता तुम सब पछाड़े एभली एक स्थिति अच्छी जहाँ पाख संपूर्ण आत्मसमर्पण करने बाध्य तार कारण हूँ तुम ताठू ऊर्ध्व को जापर ना तुमर निजर आत्मा जी सूक्ष्म अवस्था अच्छी तुम तारी पाखे जे पहुँची जाकि शुद्ध हो पारी जे निजक शुद्ध कर आत्मभाव द्वारा ता पाखे अन्य किसी जिनस असंभव सब संभव आम भाई बस गुरु भाई और जन सी कहले मुझे स्वामी जी जुआर होती आप घर पाखे बंकई स्वामी जी अनईदे मुझे कौन मत किसी कहले कौन पचारे ना कौन से कहते भूलीगली मत लगे इमती कौन एम बंकई अनईदे तापर कौन गोटे किसी घटना घटो कि स्त्री ऑपरेशन जो है जो कालंकारी है सब किसी गला से सब घटना घटीगला एवं सी सुस्थ हो घर को आसली एवं से तथापि मुझे स्वामी जी को दर्शन करती मन भर भाव जो सी था ना कहीं मोर जीवन शेष पर्यायर अंततः स्वामी जी को दर्शन करी गुरु को दर्शन करी ये गुरु दर्शन अर्थ हूँ मोर आत्मदर्शन आम ताक आम ढंग से नहीं जहाँ अमकी डाक्तर देखिलु आम है पिला आसिले एत कम कले ये सब कम करने फल से जहाँ चला बुला कर आम कौटी कौ स्तर में आसी कौटी नहीं पहुँची किंतु गुरु कृपाटा प्रत्येक अवस्था आम पछे पड़ते जमी हो जो घटना को जमी हो जो पॉजिटिव हो आम भाव जहाँ गुरु कृपा कर नेगेटिव बड़े चिंता कर बिना गुरु कृपार कौन जिस हो गुरु कृपा मैंने आत्म चैतन्य बिना कि आम स्वरूप पाखे आम पहुँचीगला से स्थिति पहुँचला उठ
पटांग करवा कोटे डिया मारिबा कोटे नाचिबा कोटे योग करवा कोटे प्राणायाम करवा ये सब जिनस होची मु बंची रहिया पई जिनस किंतु तमे जे चिरंतन शाश्वत तमे बंचीबो कौन घटना जहाँ घटवा कथा घटो तुम चरित्र तुम रूप ये सब आणिकी पहुँचे ये ज्ञान ग्रहण करने भंडार भरी करने सौंदर्य कौ सौंदर्य आत्म सौंदर्य जोटा मोर निजस्व प्रॉपर्टी ताको मोटर कहीं नहीं पारे आउ के अपहरण कर नहीं पारे से जगार मु ही हूँ सर्वस्व से मो पाखे पहुँच तापर बुझीपर ये भजन द्वारा बोलिए जे ससागर द्वारा मो ठार अलग नहीं मुझे मु भाव द्वारा सारा विश्व में एकाकार हो पार सारा विश्व सहित मोर समता स्थापित हो पार तेणु मु मो स्थित अच्छी से कौट कौन संसार युद्ध हो किए कहार कौन करुँच आड़े मुंड खेल देखुना यूक्रेन सागर से रशियार युद्ध होटार अनुदय होटार सब आम मस्तिष्क पशि जाइए आम बहुत ज्ञानी और विज्ञानी आम बहुत कथा जाचु बोली आम भावुँ अरे मूर्ख तो निजक न जाणी दुनिया सारा जावतीय कथा जानले तोटर गजमूर्ख किए अच्छी तू तो निजक जानी तो परिचय तत्ते जना ना तो अन्यर परिचय नहीं चलु ये सब तेणु आत्म परिचय पाइबापे आत्मा पाखे पहुँच एवं जी से आत्मर सूत्र धरे सूत्र को छाड़ ये हूँ आम सत्संग बसवार महान आम ये बसवा जो सत्संग बसिकी आम ये स्तर में पहुँचू जी मोपाई सब सब ताकू मुझे केवे अवहेला न करे अर्थात से सत आणिक मत जो मो घरे पहुँची से कहलानी से जानू भाई मो घरे तो पहुँची गली भाव समाधि आसगला मुझे तो मो घरे पहुँची गली आ मोर कुआड़ जाए अच्छे फिर भाव समाधि आमको सत्संग शिखेब भाव समाधि द्वारा आम आम जगार पहुँचीगला फ्री हो गल मुक्त हो गल डिया मारिक चल आराम कला छुरी भाई चिंता कर कौन कारण चिंता करूनी आम पेट को दान दे सागे सागे कह पेट दानाटा गुरुत्वपूर्ण हो किंतु चैतन्य आड़ को नहीं सारापर मत भरपूर कर सौंदर्य को मुझे आहरण करें एटार छाड़ी से ये हूँ देह सर्वस्व जिनस सी हूँ देहातीत जिनस आम देहर देहातीत अवस्था को जावाई सत्संग कर खाली देहर वर्णना करके काम किसी हम जहाँ से स्थिति आम भर रो सत्संग नाम जहाँ हो ये हूँ गुरुर कृपार प्रतिफलन गुरुर जो ढंग जो भाव जो भाव प्रतिफलित करने चाहूँ निजक ये निमित्त मात्र है प्रकाश करवा बुझीपार ना जी जहाँ जो था ना कहीं निमित्त मात्र है से सत्य को प्रकाश करने चेष्टा करा जो ढंग जो दिन जी तार जो भाई भाव आस मुझे महाप्रसाद हिसाब से ग्रहण करी मुझे अमृत हिसाब से ग्रहण करी मुझे ये भाव में मुझे निजक प्रस्तुत करी मु ग्रहण करने ये ढंग से प्रस्तुत अच्छी ना ना जो मो ठार प्रश्न मो उत्तर मु प्रस्तुत होना ना ना से प्रस्तुत होती जी समय रही मोर चिंतन स्थल जमी एपट सेपट मोर भाव समाधि जमी मुझे एपट सेपट से प्रकार समाधिस्थ अवस्था हो ये भाव समाधि मो घरे मत पहुँचेदेव 100 भाग सत ना मिछ आगे ग्रहण करूँ 100 भाग पहुँचेदेव कारण आम पर जगत टाक देखिनु पहुँचेब ना डाउट आसूँ किंतु 100 भाग यहाँ ही सत्य उपलब्धि जो मैंने करमको 100 भाग मो जीवन में मुझे उपलब्धि करते दूसरी तोर मंगल अनास्था भाव प्रदर्शन कर अनास्था भाव रखना काले एमती हम सत ना कौन एमती चिंतन कर जहाँ दिखाई ताही अमृत मत मृत्यु अमृत को नहीं जाओ बोली प्रार्थना कर गुरु का मृत्युर माँ अमृत अमृत सन्धान टिके पाइला मृत्यु चिंता कहीं नेगेटिव चिंता कहीं ये ना शांति पाठ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।